السلام علیکم ریڈرز، ویلکم بیک ٹو لائبر شاد ناولسٹ یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اس کی معصوم سے رائٹر لائبر شاد، سوری اس ناول میں اتنا گیپ کرنے کے لیے، لیکن انشاءاللہ باقی سے اس ناول میں گیپ نہیں آئے گا۔ چلیے ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول داستان علی محمد، رائٹر لائبر شاد، ایپیسوڈ 5۔ صبح کی دھیمی دھیمی روشنی کے لیے لمحے پورے گھر میں خاموشی سے اتر رہے تھے۔ ڈائننگ ہال میں ہلکی سی چمچوں کی کھنک اور گرم چائے کی بھاپ فضا کو ایک خوشگوار سی گہری صبح تھکن دے رہی تھی۔ سب افراد ناشتہ کرتے ہوئے آپس میں مدھم گفتگو میں مشغول تھے جب میر کی بھاری مگر شفیق آواز کمرے میں گونجی۔ علی بیٹا، ماہی اور زبیر آج کراچی آ رہے ہیں۔ جی ماموں، ماما نے بتایا تھا رات میں کل۔ علی نے چائے کی چسکی لیتے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے کہا۔ اچھا، تو پھر ان کو لینے کون جائے گا؟ میر نے نظریں جھکا کر کچھ سوچتے آہستہ سے کہا۔ ماموں میں جاؤں گا، آپ سب میرے ساتھ ہی چلنا، علی نے کہا تھا۔ میر نے معنی خیز مسکراہٹ سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ہاں ضرور، ہم سبھی چلیں گے۔ اسی دوران علی کی نگاہ محمل پر پڑی جو اپنے ہاتھ میں چمچ لیے پلیٹ پہ محض چکر لگا رہی تھی۔ محمل، تم ناشتہ کیوں نہیں کر رہی ہو؟ علی کی آواز میں نرمی تھی۔ نہیں، وہ بس میرا پیٹ بھر گیا علی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ محمل نے کچھ چونک کر پھر آہستہ سے کہا۔ جی کہو، کیا بات ہے؟ علی نے حیران ہوتے کہا۔ نہیں، یہاں نہیں، میرا مطلب ہے اکیلے میں، محمل نظریں جھکا کر بولی تھی جب علی نے اپنے ماموں مامی کو دیکھا تھا جنہوں نے مسکرا کر سر ہاں میں ہلاتی اجازت دی تھی اور وہ دونوں ڈائننگ سے اٹھ کر باہر لان میں چلے گئے تھے۔ چند لمحے بعد دونوں لان میں ٹہل رہے تھے۔ فضا میں ہلکی سی خنکی تھی، سورج کی نرم روشنی سبز گھاس پر چمک رہی تھی۔ محمل کی نظریں زمین پر تھیں اور علی کی نگاہ اس پر جب محمل نے کچھ سوچتے بات شروع کی تھی۔ علی، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ جی کہو، علی نے مسکرا کر کہا۔ علی، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، محمل نے ہچکچاتے ایک ہی سانس میں کہا تھا۔ اس کی بات سن علی کے قدم جیسے جم سے گئے تھے۔ ایک پل کو ہوا ساکت ہوئی تھی، چڑیوں کی چہچہاہٹ مدھم پڑی تھی۔ اس نے دل کی دھڑکن پر غور کیا تھا، وہ جیسے رک رک کر چل رہی تھی، جسم سے جیسے کسی نے روح کو کھینچا تھا۔ وہ محمل سے ہر بات کی توقع رکھ سکتا تھا، لیکن یہ بات تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینجی تھیں، اپنے لہجے کو حد درجے مضبوط بناتے، چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ لاتے۔ اس نے رک کر محمل کو دیکھا تھا اور واپس اس کے ساتھ چلتے بولا۔ اچھا، اوکے، ٹھیک ہے، اور تم کیا چاہتی ہو؟ میں چاہتی ہوں آپ مجھے چھوڑ دو، میرا مطلب آپ انکار کر دو شادی سے، پھر میں اس لڑکے کو ماما بابا سے ملاؤں گی اور اس سے شادی کروں گی، محمل خوشی سے بولی تھی، اور علی کا دل جیسے کوئی اس کے دل پر خنجر چلا رہا ہو۔ علی، وہ پھر بھی مسکرا رہا تھا۔ اچھا، اور تمہیں یقین ہے وہ تمہیں خوش رکھے گا، وہ تم سے شادی کرے گا؟ علی نے اگلا سوال کیا۔ جی علی، من پسند شخص کے ساتھ تو عورت کسی بھی حال میں خوش رہ لیتی ہے، بس شرط یہ ہے وہ محبت اور خیال رکھنے والا ہو، اور مجھے اس میں ہر خوبی نظر آتی ہے۔ مجھے اس پر یقین ہے وہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا، وہ میرے ساتھ مخلص ہے۔ محمل کی آنکھوں میں چمک سی ابھری تھی ارمغان کے ذکر پر۔ من پسند شخص، محمل کی بات پر علی طنزیہ مسکرایا تھا۔ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ محمل کچھ کنفیوز ہوئی تھی۔ نہیں، جس میں تمہاری خوشی اسی میں میری خوشی ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، علی کچھ سوچتے بولا۔ وہ کیا؟ محمل نہ سمجھی سے پوچھا۔ وہ یہ کہ تم مجھے اس لڑکے سے ملواؤ گی، علی نے محمل کو دیکھتے کہا تھا۔ لیکن کیوں؟ محمل حیران ہوئی تھی۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون ہے خوش نصیب جسے تم نے میری محبت پر اسے ترجیح دی ہے، جسے تم نے میرے مقابل چنا ہے۔ اگر وہ سچ میں تمہارے قابل ہوا تو میں اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ میں خود ماموں مامی سے بات کروں گا پھر، لیکن اس سے پہلے مجھے اس لڑکے سے مل کر خود بات کرنی ہوگی۔ علی کے لیے یہ الفاظ کہنے کتنے مشکل تھے، یہ صرف اس کا دل جانتا تھا۔ وہ کتنی مشکلوں سے ضبط کیے ہوئے تھا، یہ صرف اس کا رب جانتا تھا۔ لیکن اگر آپ نے اسے دھمکی دی یا اسے مارا تو؟ محمل کو سوچتے بولی۔ میں پاگل نظر آتا ہوں تمہیں؟ کیوں ماروں گا میں اسے؟ میں کچھ نہیں کہوں گا، تم بھی بلکہ ساتھ ہی چلنا میرے، علی نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا تھا۔ اسے کتنی فکر ہو رہی تھی ارمغان کی۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں ان سے بات کرتی ہوں۔ محمل نے ہاتھ میں پکڑے فون کو ان لاک کیا تھا اور ارمغان کو کال کی تھی۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہا ہوں، علی نے جواب دیا تھا اور وہیں لان میں رکھی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ ہیلو ارمغان، شکر آپ نے کال پک کی۔ ارمغان، میں نے علی سے بات کی ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ بتائیں میں کیا کہوں ان کو؟ محمل ایسے مسکرا کر بولی تھی جیسے ارمغان کو وہ نظر آ رہی ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، آج آپ 5 بجے کا کہہ دو اسے، میں اس وقت فری ہوتا ہوں، یہی آپ کی یونی کے پاس والے ریسٹورینٹ میں ملتے ہیں۔ ارمغان نے اجازت کے ساتھ ساتھ اسے وقت اور ملنے کی جگہ بھی بتا دی تھی۔ محمل مسکرا کر خود حافظ کہتے اس نے کال کاٹ دی تھی۔ علی، محمل مڑی تھی اور علی کو آواز دی تھی جو نہ جانے کہاں گم تھا۔ جی جان، علی کچھ کہتے کہتے رکا تھا۔
सॉरी जी, बोले महमल। अली ने अपने अल्फाज को तरतीब दी थी। वो अरमगान से बात की है मैंने, वो मिलने के लिए राजी हैं। उन्होंने इजाज़त के साथ साथ मिलने की जगह और वक्त भी बता दिया है। हा हा हा, अच्छा। अली तंजिया हंसा था। जी, महमल खुशी से बोली। क्या बताया उसने? जगह और वक्त? अली कुछ सोचते बोला। मेरी यूनी के पास वाले रेस्टोरेंट में आज 5 बजे। अच्छा ठीक है, मामा बाबा ने रात में आना है तो मैं मामू मामी से बात कर लेता हूँ, फिर चलेंगे, अली ने जवाब दिया था। ठीक है, महमल खुशी से कहती अंदर चली गई थी और उस खुशी को अली ने नोटिस किया था। शाम का वक्त था, घड़ी 5 बजे का वक्त दे रही थी। जब महमल तैयार होकर नीचे आई थी, अली को देख उसको चलने का इशारा किया था। अली ने कुछ सोचते सामने बैठे मीर और अली से इजाज़त तलब की थी। मामू, मेरी और महमल की दोस्ती हो गई है, अब ये ट्रीट की जिद कर रही है, मैं और महमल जाएं? हाँ हाँ ज़रूर जाओ, लेकिन जल्दी आना क्योंकि रात में माही और सुहेब ने आना है तो हम वहाँ जाएंगे। मीर ने जाने की इजाज़त के साथ साथ जल्दी से आने का भी कह दिया था। जी जी मामू, हम वक्त से पहले आ जाएंगे, अली कहते खड़ा हुआ था और महमल के साथ लेते बाहर आया था। गाड़ी में बैठे दोनों अरमगान से मिलने के लिए गए थे। अली ने गाड़ी महमल की यूनी के पास वाले रेस्टोरेंट के पास रोकी थी। उस पर से उतरते दोनों एक साथ रेस्टोरेंट में दाखिल हुए थे। महमल ने अरमगान को सामने टेबल पर बैठे देख उसने इशारा किया था, जिस पर अली ने महमल के इशारे के सिन देखा था। जहाँ सामने गंदुमी रंगत, काली आंखें, घुंघराले बाल, हाथों पर पैंट्स पहने एक लड़का बैठा नजर आया था। वो लड़का उसे खासा मामूली लगा, न शख्सियत में कोई खास बात थी, न अंदाज में कोई नफासत। अली ने उस लड़के को देखा, झिरझिरीली थी। और फिर महमल की हमरोज के चलते वो दोनों उसी टेबल के सिम दोनों ने कदम बढ़ाए थे। अरमगान ने अपना बैंड से भरा हाथ अली के आगे किया था। अली अली ने उसके हाथों को इग्नोर करते कुर्सी घसीट कर बैठते अपना नाम बताया था। अली की इस हरकत पर अरमगान ने महमल को देखा था और वेटर से जूस लाने को कहा था। और महमल कैसी हो? अरमगान महमल की तरफ मुतवज्जे होते बोला। और अरमगान साहब बताएं, आप क्या करते हैं? आप जॉब क्या है, घर कहाँ है और कितना पढ़े हैं? अली ने अपने दोनों हाथ टेबल पर रखते सवाल किया था। मैं और महमल एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं, अरमगान ने अली के सवालों को इग्नोर करते जवाब दिया था। मिस्टर अरमगान, ये बात मुझे महमल पहले ही बता चुकी है, लिहाजा अगर आप इतना बता दें जितना मैंने पूछा है तो आपका और मेरा दोनों का वक्त बचेगा, अली ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा था। मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर कर चुका हूँ। बाबा जब मैं 18 का था तभी चल बसे थे। मेरी एक बहनें और एक वालदा जिनका खर्चा मैं उठाता हूँ। एक छोटा सा घर है जहाँ मैं रहता हूँ। जॉब अभी है नहीं, मैं एक अच्छी जॉब तलाश कर रहा हूँ। अच्छा, तो अभी घर का खर्चा कैसे चलता है? मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ तो उसी से इतना कमा लेता हूँ कि घर का खर्चा चल जाता है, अरमगान ने जवाब दिया था। अच्छा सही, तो फिर महमल को कहाँ रखोगे, क्या सोचा है? अली ने महमल को देख सवाल किया था, जो खामोश बैठी थी। जी, जैसे मैंने बताया, मुझे जैसे ही एक अच्छी जॉब मिलेगी मैं आप ही की शादी करूँगा और फिर एक अच्छा घर लूँगा और फिर महमल से शादी। सही, इसमें कितना वक्त लगेगा आपको? अली ने दूसरा सवाल किया था। ज्यादा नहीं, यही 2 से 3 साल, अरमगान ने मुस्कुरा कर कहा। ओह, अली ने हंकारा भरा था। अच्छा, लेकिन घर वाले हमारी शादी को लेकर बहुत जल्दी कर रहे हैं और इस वक्त ना मैं रोक सकता हूँ उनको क्योंकि मामा पापा इधर आ रहे हैं, ना हम उनको ये बता सकते हैं कि महमल किसी और को पसंद करती है। तो मेरे पास एक मशवरा है, अली ने कुछ सोचते कहा। वो क्या? महमल उन सब में पहली बार बोली थी। वो ये कि जो कल हमारी शादी हो रही है वो हम कर लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ कागजी रिश्ता होगा। जैसे ही अरमगान किसी काबिल होगा मैं उसी दिन तुम्हें अरमगान के हवाले कर दूँ। लेकिन महमल ने कुछ कहना चाहा था। जी, अली बिल्कुल ठीक कह रहा है महमल, अरमगान ने कहा था, जिस पर अली तंजिया मुस्कुराया था। पहली ही मुलाकात में वो अरमगान को अच्छे से जान चुका था। ये रिश्ता नापुख्ता बुनियादों पर खड़ा है। ठीक, अगर अरमगान इतने कॉन्फिडेंस से कह रही हैं तो ठीक है, महमल ने अली को देखते कहा था, जिस पर अली ने जब्त किया था। वो किसी और पर अंधा यकीन करती थी और जो उसका कज़न था, उसका बचपन का मंगेतर, उस पर उसे रत्ती भर भरोसा नहीं था। ओके ठीक है, फिर हम चलते हैं। अली ने वेटर को आवाज़ देते उसे जूस का बिल दिया था। ये मैं दे देता, अरमगान बोला। नहीं,
जूस आपने हमारे लिए ऑर्डर किया था, तो इसका बिल भी मैं दूंगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अली ने कहते महमल का हाथ थामा था और उसे रेस्टोरेंट से बाहर आया था। महमल को गाड़ी में बिठाते गाड़ी अपनी मंजिल पर दौड़ाई थी। ये क्या बदतमीजी थी, इतना रूड बिहेव। महमल को तो जैसे गुस्सा आया था। तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है अरमगान, अली ने एक नज़र महमल को देखते कहा था। रात अपने चौबन पर थी। आसमान पर सितारे मध्यम रोशनी के साथ चमक रहे थे और चांद धुंधले बाथरूम के बीच से झांक कर जमीन को चमक दमक रहा था, देखने की कोशिश कर रहा था। एयरपोर्ट के बाहर एक गाड़ी आहिस्तगी से रुकी, दरवाज़ा खुला और अली बाहर निकला। उसकी निगाह बार बार एंट्री गेट की तरफ जा रही थी, जहाँ से उसके वालिदैन ने आना था। उसके साथ ही मीर उतरे। सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस माथे पर हल्की सी फिक्र की परछाइयाँ। लीजे ने पिछली सीट से महमल को आने का बाहर का इशारा किया, जो मुस्कुराकर गाड़ी से बाहर निकलती अपनी माँ के साथ खड़ी गई थी। मामा, क्या माही पप्पू और सुहेब अंकल जहाज से उतर गए हैं? जहाज से उतर गए होंगे, महमल ने आंखों में चमक लिए सवाल किया। अलीजे ने नर्म मुस्कुराहट से बेटी का हाथ थामा। नहीं, बस आने ही वाले होंगे, महमल अलीजे ने मुस्कुराकर अपनी बेटी को बच्चों की तरह पुचकारते कहा था। एयरपोर्ट की रोशनियों में वक्त जैसे थम सा गया था। हर तरफ अजनबी चेहरों की आमदोरफ्त जारी थी, लेकिन इन सब में एक बेचैनी सी नजर आ रही थी। वो लम्हा जब अपनों से बरसों बाद मुलाकात का हो, कुछ पुराने वादे, कुछ अधूरी बातें, सब आंखों के रास्ते दिल तक पहुंचने वाले हों। अचानक गेट खुला और ज़ुहैब नमूदार हुआ। उसके हाथ में बैग था, साथ ही उसकी शरीके हयात माही, जो सादगी में भी शान दिखा रही थी। ज़ुहैब की निगाह सबसे पहले अपने भाइयों जैसे जिगरी यार पर पड़ी थी, और अगले ही लम्हे वो लपक कर उसके सीने से जा लगा। हादी यार, बस एक ही लफ्ज़ था जिस पर बरसों की दूरी थी, जुदाई, इंतज़ार और मोहब्बत सब बंद थी। माही ने आगे बढ़कर अपनी भाभी, अपनी कज़न अलीज़े को गले लगाया था। दोनों के चेहरे पर नमी थी जो वक्त की जुदाई ने अता की थी। माही, कैसी हो? अलीज़े ने। अरे, दिल तो यही रह गया था तुम्हारे पास, जिसे वापस लाई हूँ अब्रॉड से। तुम्हारे बगैर में कुछ भी नहीं। तो आखिर बेटा वापस आ ही गया, अली ने ज़ुहैब को गले लगाते कहा था। महमल खामोशी से माही को देख रही थी, फिर आहिस्ता से आगे बढ़ी और कहा, फूफो, मैं हूँ महमल। माही मुस्कुराकर अलीज़े से अलग होती महमल के गले लगी थी। कितनी बड़ी हो गई हो मेरी गुड़िया। भाई की जान, कैसी हो? मीर ने माही के सर पर हाथ रखा था। मैं तो ठीक हूँ भाई, आप बताएं। और वहीं दूसरी तरफ ज़ुहैब ने अपने बेटे अली को गले लगाया था और उसका माथा चूमा था, जिस पर वो मुस्कुरा दिया था। इस पल जैसे सब कुछ मुकम्मल हो गया था। वो सारी तस्वीरें जो बरसों से दिल में रखी थी, आज हकीकत बनकर सामने थी। लम्हे थमे हुए थे, जज्बात बह रहे थे, और रात को गवाह थी इस मुलाकात की, जिसका हर आंसू, हर मुस्कुराहट और हर आगोश एक मुकम्मल कहानी कह रही थी। जा रही है। आई एम सॉरी इतनी सारी मिस्टेक्स के लिए, मेरी मिस्टेक्स को इग्नोर करिएगा। बाकी अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय। इस पर अच्छा रिस्पॉन्स दिएगा, ठीक है, ताकि कल एपिसोड अपलोड करने में मज़ा आए मुझे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।